যেখানে ছিলাম সেখান থেকে টোটো করে কাল ভৈরব মন্দিরে পুজো দিতে গেলাম। কাল ভৈরব মন্দিরে পুজো দিতে গেলাম বারাণসীতে। প্রচুর লাইন, ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয় না, বাইরে থেকেই পুজো নিয়ে নেওয়া হয়। যাই হোক, কাল ভৈরব মন্দির পুজো দিলাম। ये नहीं है मंदिर। मंदिर आगे है, चलते जाइएगा, वो गेट दिख रहा है उसके अंदर है मंदिर। क्या होता है बीच में? नहीं क्या होता भाई? जाओ उधर, जाओ पीछे जाओ। व्यवस्था देखते हैं क्या सबसे बढ़िया है। अगर फैमिली है तुम्हारे साथ 5-6 लोग प्राइवेट टैक्सी कर भाई एक बार छोड़ो, एक बार छोड़ो। लेकिन एक चीज कॉमन है, सब पूरी কাল ভৈরব মন্দির, এখানেই পুজো দেওয়া হয়। পুজো দিয়ে গঙ্গায় নৌকা করে ফিরে এলাম।